Hello friends, this is Naseem Ahmed. Welcome back to my class. Class 10 or Mathsor Homantor Progotir. Aji Amar third class. Today is the third class of the chapter Arithmetic Progressions. Today we will start exercise 5.2. Aji ami Onuhiloni 5.2 start korim. Onuhiloni 5.2 start korar agot kisuman formula moi explain korim. Before we start exercise 5.2, first we have to know some basic knowledge. So moi kisuman formula moi explain korim. আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ লাষ্ট ক্লাছবোৰত মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলো প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ কেনেকুৱাকৈ উলিয়াই সো হাউ টু ফাইন্ড দ্য ফাৰ্স্ট টাৰ্ম সেকেন্ড টাৰ্ম থাৰ্ড টাৰ্ম এটসেট্ৰা in the arithmetic if the series in AP then how to find the first term second term third term etc term so আমি অলৰেডি আমি এইবিলাক কৰিছো সো আজি আমি উলিয়াম এন্টম পদটো কেনেকুৱা উলিয়াব পাৰিম যেনেকৈ আমি আগতে কৈ দিছো আমাৰ সাধাৰণ অন্তৰ এ হল আমাৰ প্ৰথম পদ আৰু সাধাৰণ অন্তৰ হল ডি মই আগতে কৈ দিছো আমি আগতে অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো we have already explained the first term is denoted by a and the common difference is denoted by D. We have already discussed in my previous classes. So A1 already I explain korisu. A1 prothom pod A hobo, A2 দ্বিতীয় পদ A plus D hobo, A3 A plus 2D A1 A2 A plus D কেনেকুৱা কৈ পালো আমি already explain কৰিছো আর আজি জিবিলাকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ক্লাস এটেন্ড কৰি আছে ভালকে বুজিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰিভিয়াস ক্লাছবোৰৰ ভিডিওটো চালে বেছি ভালকে বুজি পাব সো A4 কি হ'ব আমাৰ A4 A plus 3D এনেকে আমি উলিয়াব পাৰিম যেনেকে আমি A1 মানে ইয়াতেও D2 আছে কমন ডিফাৰেন্স সাধাৰণ অন্তৰটো আছে প্লাস 1 minus 1 0 d 0 into d 0 so 0 to লিখিব নালাগে এই কাৰণ আমি d2 ইয়াত d টাৰ্মটো লিখা নাই so a2 equal to a plus d so 2 minus 1 কিমান 1 d আছে 1 no need to write nothing then we know that there is 1 একো নাই মানে 1 আছে so a plus d হ'ব আমাৰ a3 মানে কি হ'ব a plus 2d so 3 minus 1 2 হ'ব so এনেকে a plus 2d পালো a4 চতুৰ্থতম পদ fourth term a4 equal to a plus 3d 3 আমি কেনেকে পালো 4 minus 1 3d ঠিক তেনেকে A10 কেনেকে পাম আমি a plus 10 minus 1 9d suppose A50 কেনেকে পাম আমি a plus 50 minus 1 49d just এই টাৰ্মটো যোনটো থাকে হিটোৰ পৰা আমি 1 মাইনাস কৰিলে আমি ফৰ্মুলাটো নিজে উলিয়াব পাৰিম ঠিক তেনেকে an এইটো কৈ এন্টম পদ an টো কি হ'ব আমাৰ a plus same a plus হ'ব এই n ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিব লাগিব n হল unknown number so আমি ইয়াত কি লিখিম n minus 1 বুলি লিখিম into d a2 হল ফৰ্মুলা এন্টম পদৰ ফৰ্মুলাটো হল an plus equal to a plus n minus 1 into d so মই ফৰ্মুলাটো ইয়াত লিখি ৰাখিম কাৰণ পিছলে আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো আমাৰ ইউজ কৰিব লাগিব প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰাত so a plus n minus 1 into d so please সকলোৱে লিখি লবা So like this way we have to find nthom. So the formula of nthom is an equal to a plus n minus 1 into d. I wrote here because by this formula only we have to solve this exercise 5.2. So মই এতিয়া মুছি দিম already আমি explain কৰিছিলো কেৱল মাত্ৰ আমি আজি an টো nthom পদটো নতুনকৈ আমি পালো So অনুশীলনী 5.2 ৰ question number 1 টো আমি কৰাম So আজি মই কোৱেশ্চনটো নিলিখো তোমালোকে ক্লাছটো যেতিয়া ক্লাছ 10 ৰ ষ্টুডেন্ট বিলাক ক্লাছটো যেতিয়া এটেন্ড কৰা তোমালোকে টেক্সট বুকটো হাতত লবা ওচৰত টেক্সট বুকটো ৰাখিবা সো কোৱেশ্চনটো কি কৈছে 5.2 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো কি কৈছে আমাৰ দিয়া আছে যে সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ a সাধাৰণ অন্তৰ d a দিয়া আছে সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে তাৰ পিছত এন্টম পদ an তলৰ তালিকাখনৰ
খালি ঠাইসমূহ পূৰণ কৰা মানে unknown নাম্বাৰটো যোনটো খালি ঠাই আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব for the English medium student let me explain the question so fill in the blanks here we have to just fill the blanks so here A is given suppose equation number 1 sub number 1 if you will do যদি আমি equation number 1 sub number 1 to কৰো solution বুলি মই ডাইৰেক্ট লিখিম ইয়াত কি লিখিম আমি দিয়া আছে বুলি লিখিম English medium student you should write given so কি দিয়া আছে আমাৰ ইয়াত so A দিয়া আছে A কিমান দিয়া আছে আমাৰ A7 A দিয়া আছে 7 A আমাৰ দিয়া আছে 7 তাৰ পিছত কি দিয়া আছে আমাৰ D দিয়া আছে D equal to কিমান দিয়া আছে আমাৰ 3 দিয়া আছে তাৰ পিছত N দিয়া আছে N কিমান দিয়া আছে 8 দিয়া আছে উলিয়াবলৈ কি AN এই AN ত আমাৰ blank বুলি দিয়া আছে so এইটো আমি উলিয়াব লাগিব so here in question number 1 sub number 1 given A equal to 7 and B equal to 3 N equal to 8 and AN we have to find so how we will find AN we have to apply the formula so how we will apply the formula we know that AN equal to we can write here we know that or directly also we can write therefore also we can write we know that for the English medium student আমি জানো যে এক্সামত তোমালোকে এই স্টেটমেন্ট এইবিলাক নিলিখিলেও হয় ডাইৰেক্টলি কৰিব পাৰা ইন এক্সাম ইফ you will not write down we know that no problem directly also you can do আমি জানো যে ফর্মুলাটো লিখিম আমি an equal to a plus n minus 1 into d ইয়াত কি দিয়া আছে an টো আমি উলিয়াব লাগে সো a কিমান দিয়া আছে 7 আমি 7 লিখিম এৰ ঠাইত তাৰ পিছত n কিমান দিয়া আছে আমাৰ n 8 দিয়া আছে সো n ৰ ঠাইত আমি 8 লিখিম 1 1 ফর্মুলাৰ পৰা d 3 3 so d into 3 so bracket money into more previous class we already explained korisu so for the English medium student I will explain separately let me explain first English Assamese medium students so 7 plus 8 minus 1 7 hobo into 3 7 plus 7 3s are 21 so 7 plus 21 28 so ami answer to give 28 itu answer so here given a equal to 7 b equal to 3 n equal to 8 and we have to find so the formula is we know that the formula is formula of n term that is what an equal to a plus n minus 1 into d so a how much given 7 so in place of a we have to put 7 plus in place of n we have to put 8 minus so 1 this is the formula 1 we have to put b in place of b d is given 3 so in place of d we have to put 3 so 7 plus 8 minus 1 that is 7 so 7 we have to write 3 so 7 plus 7 is 21 we have to write 7 plus 21 that is 28 this is the answer so I hope you understood সকলে সাকি বুজি পাইছা so please write down সকলে লিখি লবা এতে মই সাব নম্বৰ 2 টো কৰাম সাব নম্বৰ 2 কি দিয়া আছে মই জাস্ট এইটো মুছি দিম দিয়া আছে এইটো মুছি দিম বাকি খিনি টেনকে ৰাখি দিম so sub number 2 আমাৰ কি দিয়া আছে sub number 2 দিয়া আছে আমাৰ a দিয়া আছে in sub number 2 given a equal to how much this is minus 18 আৰু d টো দিয়া নাই আমি d টো উলিয়াব লাগে তাৰ পিছত n দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে n দিয়া আছে 10 তাৰ পিছত an দিয়া আছে আমাৰ ইয়াত an কিমান দিয়া আছে 0 so 0 লিখিম আমি so here given a equal to minus 18 d we have to find m given 10 and an equal to 0 it is given so just we have to put here in place of an how much given 0 so a number কিমান দিয়া 0 so a ৰ ঠাইত আমি কি লিখিম 0 লিখিম equal to a কিমান দিয়া আছে আমাৰ minus 18 so a ৰ ঠাইত আমি লিখিম minus 18 plus তাৰ পিছত n কিমান দিয়া আছে আমাৰ 10 so আমি n ৰ 10 লিখিম minus 1 1 তাৰপিছত d কিমান d আমাক উলিয়াব লাগে so d টো d লিখিম so here we have to find d so d we will write down d in place of d we will write so এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি সলভ কৰিম কেনেকৈ সলভ কৰিম minus 18 ইপিনে আহিলে 0 আছে 0 minus 18 ইপিনে আহিলে কি হ'ব আমাৰ plus 18 হৈ যাব 10 minus 1 কি হ'ব আমাৰ 9 কি হ'ব so সদায় মনত ৰাখিবা যদি আমি সাইডটো চেঞ্জ কৰো তেতিয়া হলে প্লাস ইপিনে থাকিলে যদি ইপিনে আনো বা ইপিনৰ পৰা ইপিনে সাইডটো চেঞ্জ কৰো তেতিয়া হলে প্লাস মাইনাস হৈ যাব মাইনাস থাকিলে প্লাস হ'ব ইনটু থাকিলে ডিভাইড হ'ব আৰু ডিভাইড থাকিলে ইনটু হ'ব so when we will change the side so then the sign will be also changed
plus will be minus, minus will be plus, into will be divide, and divide will be into. So this is minus 18, so minus 18 this side, when we will take this side, it will be plus 18. So 0 is here, 0 plus 18, it is 18, so no need to write down 0 here. Then 10 minus 1, it is 9, 9, d we will have to write here. Now 9 into d, when we will take 9 this side, যেতিয়া আমি 9 to ইফালে আনিম, so 9 d মানে কি 9 into d, into আছে মই আগতে কৈ দিলো যে into থাকিলে ইপিনে আহিলে কি হ'ব ডিভাইড হ'ব, so into আছে ইপিনে আমি কি লিখিম ডিভাইড হ'ব, 18 by 9 হ'ব equal to d, so 9 2 are 18, so আমি কি পালো d equal to কি পালো আমি 2 পালো, so that this is the answer. So when we have to take 9 this side, it will be divided, 9 2 are 18, so d equal to how much we got 2, so this is the answer. বুজি পাইছে সাকে সকলে? I hope all of you understood. Please write down. So sub number 3 to আমি কৰাম. So ইয়াত কি দিয়া আছে? Sub number 3 to আমি কৰাম. So ইয়াত কি দিয়া আছে? A equal to কিমান দিয়া আছে? A আমাক উলিয়াব লাগে, blank দিয়া আছে a2. a2 উলিয়াব লাগে। তাৰ পিছত d কিমান দিয়া আছে? -3, so -3 লিখিম। তাৰ পিছত n দিয়া আছে আমাৰ কিমান? n 18, so আমি n ত 18 লিখিম। তাৰ পিছত an কিমান দিছে? -5, so -5 লিখিম আমি ইয়াত। So an কিমান হ'ব আমাৰ? an ৰ ঠাইত আমি কি লিখিম? -5 দিয়া আছে, -5 লিখিম। So given here, this is question number, question number 2 লিখিব পাহৰিছো, তোমালোকে লিখি ল'বা। This is sub number 3. So sub number 3, given a equal to, we have to find d is given -3, so n is given 18 and n is given -5, so in place of n we have to put -5. So a how much given? A উলিয়াব লাগে, so a তুমি a লিখিম। So n কিমান দিয়া আছে আমাৰ? 18 লিখিম, -1 1 লিখিম। So d কিমান দিয়া আছে আমাৰ? -3 দিয়া আছে, আমি ইয়াত কি লিখিম? মাইনাস লিখিলে আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব, মই মোৰ প্ৰিভিয়াস ক্লাছত অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছিলো। So আমি কি লিখিম ইয়াত? -5 equal to a plus 18 minus 1 কি হ'ব আমাৰ? 17। ইয়াত কি আছে? -3, so -3 লিখিম আমি ইয়াত। So কি হ'ব ইয়াত? -5 equal to a plus into minus হ'ব 17 into 3 কৰিব লাগিব আমি। 3 7 are 21 2 3 1 3 4 5 51 হ'ল আমাৰ। So -5 ইয়াত আছে। So এই -51 ইপিনে আহিলে কি হ'ব? মই অলপ আগতে এক্সপ্লেইন কৰি দিলো। I have already explained when we will take this -50 on this side, this minus will be plus. এই -51 ইপিনে আহিলে কি হ'ব? মাইনাস টো কি হৈ যাব আমাৰ? প্লাস হৈ যাব। সাইড টো চেঞ্জ হ'লে সাইন টো চেঞ্জ হৈ যাব। So -51 ইপিনে আহিলে কি হ'ব? +51 equal to আমাৰ হ'ব a হ'ব। So মই ইয়াত কৰি দি আছো। এটা -5 plus 51 মোৰ প্ৰিভিয়াস ক্লাছবোৰত মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো, যদি এটা সাইন প্লাস আৰু আনটো সাইন যদি মাইনাস থাকে তেতিয়ালে সদায় সাইনটো ডাউন সাইন হ'ব। -5 plus 51, which is the greater? Always the sign will be the greater number. Sign to downward 51, so 51 sign plus, so plus আমি লিখিব নেলাগে। So 51 minus 5 কিমান পাম আমি? 46 equal to a. So a equal to how much we got? 46. So a equal to আমি কিমান পালো? 46. So এইটো answer. I hope all of you understood. সকলে বুজি পাইছা চাগে? So please write down. Please লিখি লবা। এতিয়া আমি sub number 4 কৰাম। Sub number 4. So sub number 4 কি দিয়া আছে আমাৰ? To change কৰিম মই। Sub number 4 কি দিয়া আছে? Sub number 4 দিয়া আছে আমাৰ given, and sub number 4 given a equal to minus 18.9 and d is given 2.5 and n we have to find and an given 3.6. So আমাৰ ইয়াত কি দিয়া আছে? a equal to -18.9 পইণ্ট দিয়া আছে, দশমিকত দিয়া আছে। d equal to 2.5 দিয়া আছে, n আমি উলিয়াব লাগে। So an equal to দিয়া আছে 3.6. Same formula আমাৰ just বহাই দিম। Just we have to put in place of an how much? It is given 3.6, so we will write 3.6 here. a equal to how much given? a কিমান দিয়া আছে আমাৰ? -18.9 লিখিম আমি। plus n কিমান দিয়া আছে? n টো উলিয়াব লাগে, so n -1 লিখিম আমি। d কিমান দিয়া আছে? 2.5, so ইয়াত আমি লিখিম 2.5. so ইয়াত আমি ব্ৰেকেট দিব পাৰো, কাৰণ কিছুমান এইটো পইণ্টটো ইনটু বুলি ভাবিব পাৰে, সেইকাৰণে ব্ৰেকেট দি লিখি দিম তেতিয়ালে হ'বৰে বুজাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব। এটা 3.6 এ -18.9 অলৰেডি মই এক্সপ্লেইন কৰিছো, মাইনাস ইপিনে আনিলে কি হ'ব? +18.9. I have already explained this -18.9 when you will decide
When we will take this side, so minus 18.9 will be plus 18.9. So equal. এতিয়া কি কৰিম আমি এটো মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি so n into 2.5 কি হ'ব 2.5n so minus 1 into 2.5 2.5 হ'ব so এটা কি কৰিম আমি 3.6 plus 18.9 9 plus 6 কি হ'ব আমাৰ 15 5 1 8 9 10 11 12 2 1 2 so আমাৰ কি পাম আমি 22.5 পালো আমি তাৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ এই minus 2.5 এপিনে আনিলে কি হ'ব আমাৰ plus 2.5 this is a minus 2.5 so we have to take this side so minus 2.5 it will be plus 2.5 so yet 2.5 and থাকিল আমাৰ so এটো আমি আকৌ প্লাস কৰিব লাগিব 22.5 plus 2.5 কি পাম আমি 551001 22415 2 so আমি কি পালো 25 পালো আমি কি পালো 25.0 that is 25.0 to লিখিব নালাগে equal to 2.5n again so again কি কৰিম আমি এটো 2.5n আছে আমাৰ so 2.5 to এপিনে আনিলে কি হ'ব into আছে 2.5n মানে 2.5 into n so into to এপিনে আনিলে কি হ'ব divide হ'ব so here 2.5n is here so we have to take this 2.5 this side so into is here so this side will be divide so কি হ'ব আমাৰ ইয়াত 25 by 2.5 equal to n so এটো আমি simplification কেনেকৈ কৰিম so এই ডিনোমিনেটৰত আমাৰ কিমান আছে ডিনোমিনেটৰত পইণ্ট থাকিলে আমি নিউমাৰেটৰত লিখিম আৰু নিউমাৰেটৰত পইণ্ট থাকিলে আমি কি লিখিম ডিনোমিনেটৰ লিখিম লব যোনটো থাকে লবত যদি পইণ্ট থাকে আমি হৰত লিখিম আৰু হৰত যদি পইণ্ট থাকে আমি দশমিক থাকে তেতিয়া আমি লবত লিখিম কেনেকৈ লিখিম সো ভালকে ফৰ্মুলাটো 25 এই পইণ্টটো আমি ৰিমুভ কৰিবলৈ কি কৰিম আমি এই ডিনোমিনেটৰ তলত যদি পইণ্টটো থাকে আমি নিউমাৰেটৰ ওপৰত কি লিখিম ইনটু দি পেলাই কি লিখিম পইণ্টৰ কাৰণে আমি 1 লিখিম আৰু পইণ্টৰ পিছত এইটা সংখ্যা আছে এটা আছে 5 আছে এটা সংখ্যা থাকিলে আমি এটা 0 লিখিম so point to remove equal 25 equal to n so 25 আমি কাটিব পাৰো 1 হ'ব ইটো 1 into 10 n equal to n হ'ব so n equal to আমি কি পাৰো 10 this is the answer so ami let me explain in english so we have to remove this point for the denominator we have to multiply with the numerator and if point is in the numerator and if we have to remove the point so we have to multiply with the denominator so in the point is in the denominator so in the numerator we have to write 4.1 after point how many numbers are here one number there is one decimal number so we have to put 10 that is 10 for two decimal number we have to put 100 for three decimal number we have to put 1000 so 25 ones are 25 so 1 into 10 10 equal to n so n equal to 10 palu ami so n equal to 10 we got this is the answer so I hope all of you understood আশা কৰিছো সকলোৱে বুজি পাইছে সাগে so next koram etia next last eta ase sum number likhe lobo please write down all of you so last to korim last exercise eta ase so sub number 5 given dia ase ki sub number 5 ot a equal to 3.5 given a equal to 3.5 and d equal to given how much 0 d kiman dia ase na 0 dia ase n equal to how much given n equal to amar kiman dia ase n equal to dia ase 105 ni kiman dia ase to clear one likha to this is 105 105 দিয়া আছে সো আমি কি লিখিম into 105 a into আমি উলিয়াব লাগে so here given a equal to 3.5 d equal to 0 n equal to 105 and a n we have to find so আমি কি লিখিম ইয়াত n আমি উলিয়াব লাগে so আমি লিখো n so a কিমান দিয়া আছে 3.5 লিখিম plus n কিমান দিয়া আছে 105 minus 1
D কিমান দিয়া আছে আমাৰ 0 so in place of a we have to put a how much given 3.5 so in place of a we have to put 3.5 plus same so n how much given 105 we have to put in place of n minus so 1 so d how much given 0 so it is very easy so 3.5 plus এটো মাইনাস কৰিব নালাগে আৰু 0 into anything 0 ৰ লগত আমি যি কোনো সংখ্যা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম 0 into গোটে পৃথিৱীটোক যদি আমি 0 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে আমি কি পাম 0 পাম so 0 into anything 0 so 0 লগত যি আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম আমি কি পাম 0 পাম so 3.5 plus 0 কি পাম আমি 3.5 এইটো आंसर so I hope all of you understood আশা কৰিছো সকলোৱে বুজি পাইছা so question number 1 ৰ গোটেখিনি সাব নম্বৰ আমি solve কৰিলো so from question number 1 from the exercise 5.2 from question number 1 all the from question number 1 all the sub number we have solved now we will do question number 2 sub number 1 and sub number 2 so please write down okole likhi loba question number 2 ro moi question 2 nilikhu question number 2 solution question number 2 solution korim moi etia so let me explain the question for the Assamese medium student khini kare first question to explain koru tolor potitore shuddho uttorto basi uliwa aru karon dorkhwa so yate amar option to dia ase shuddho uttorto dia ase a b c d shuddho uttorto dia ase কিন্তু কোনটো শুদ্ধ হয় হেতু আমি উলিয়াব লাগিব so from exercise 5.2 question number 2 choose the correct choice in the following and justify so here just we have to find here options are given a b c d options are the correct answer is given so just we have to choose the correct option so here ami শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি উলিয়াব লাগিব so question number 1 কি দিয়া আছে 10 7 4 এই সমান্তৰাল প্ৰগতিটোৰ 30 তম পদটো উলিয়াব লাগে আমি 30 তম পদ so from question number 2 sub number 1 to কি দিয়া আছে sub number 1 is given what 30th term of the AP is given so we have to find the 30th term so given here yet ki dia ase amar yet and as English medium student you should write here given what first term is given prothom potto amar ki dia ase prothom potto ki dia ase amar সমান্তর প্রগতিটো কি 10 7 4 দিয়া আছে so yet a equal to কি হ'ব আমাৰ প্ৰথমটো 10 দিয়া আছে তাৰ পিছত a is how much given the AP is given here 10 7 4 so on so a is the first term so far I have already explained how to find the first term how to find the common difference in my previous classes so a is how much given 10 the first term is 10 so 10 and the d how we have to find the d আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব d উলিয়াব লাগিব কেনেকৈ দ্বিতীয় পদ minus প্ৰথম পদ how to find the common difference second term minus first term second term how much given 7 first term how much given 10 so আমি কেনেকৈ উলিয়াম d second term minus first term কৰিম আমি 10 7 minus 10 কিমান পাম আমি minus 3 পালো আমি so আমি উলিয়াব লাগিব ইয়াত 30 তম পদ that means a30 এটিকে a30 উলিয়াব লাগিব so here we have to find the 30th term so the 30th term is what a30 and I have already explained how we will get the formula of a30 মই more previous class board already explain কৰিছো কেনেকৈ আমি a30 টো উলিয়াম so কি লিখিম আমি a আজিও মই explain কৰিছো so a plus কি হ'ব আমাৰ 30 a30 ৰ পৰা আমি কি কৰিম 1 minus কৰিম 30 minus 1 কি পাম আমি 29d so how we will get that formula of a30 term so a plus this 30 minus 1 29 so 29d we have to write here now in place of a how much is given how much is here a equal to 10 likhim ami so 10 dia ase and 29 into minus 3 so bracket ami likhim ki hor kone minus dia kone so bracket we have first we have to write minus within the bracket because minus is here so ami multiply going 10 plus into minus likhim ami so 3 9s are 27 amar hatot thakil 2 3 2s are 6 7 8 আমি কি পালো 87 10 minus 87 কি পাম আমি 87 ডাঙৰ sin minus হ'ব 87 minus 10 কি পাম আমি 77 পাম আমি so this is the answer so minus 77 কোনটো অপচনত দিয়া আছে so here
plus into minus minus, so 3 into 29, 87. So 87 is greater than 10, so sign of 87 is minus, so minus we have to put 87 minus 10, that is 77. So minus 77 is the answer. Now we have to check this minus 77 is given in which option, A, B or C or D. So A, B, C কোনটো দিয়া আছে, C দিয়া আছে, so আমাৰ correct option টো কি হ'ব, minus 7, C minus 77. So I hope all of you understood. সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে। So তোমালোকে answer correct option টো লিখি লবা, C minus 77 বুলি তোমালোকে লিখি লবা। এতিয়া আমাৰ এটো হল 2 sub number 1, 2 sub number 1 টো আমি কৰিলো। এতিয়া হ'ব আমাৰ কি 2 sub number 2, sub number 2 টো আমি কেনেকৈ কৰিম, ইয়াত same method আমি apply কৰিম। sub number 2 টো কেনেকৈ কৰিম আমি, sub number 2 কি দিয়া আছে, ইয়াত আমি 11 টাৰ্ম ক'ত উলিয়াব লাগিব। In sub number 2 we have to find the 11th term. So the first term is given, প্ৰথম পদটো কি দিয়া আছে, প্ৰথম পদ minus 3 দিয়া আছে, question টো চাব ভালকে, and common difference, first term is given here minus 3, so minus 3 in the question. So the how we have to find the common difference, second term minus first term, second term is minus 1/2 minus first term is minus 3. So now we have to do what, minus 1/2, minus into minus plus, আমি কি লিখিম 3 লিখিম। So second term minus first term, minus 3 আছে, so minus 2 within bracket, আমি already কৰিছো our previous class for. So already we have found how to find this D, already we done in our previous classes. So কি লিখিম আমি, ইটো আমি এক্সপ্লেইন কৰিছো, 2 minus 1 plus 2 3 is 6, 6 downward 6 and plus 6 minus 1 5/2 baloni. So D how much we got, 5/2. Now we have to find what, 11 term, 11 term পদ, ঠিক 11 term পদ মানে A11 হ'ব। A11 কেনেকৈ হ'ল, আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছে, A plus, how to find A11, so A plus this 11 minus 10, A11 minus this 11 minus 1, so A11 ৰ পৰা আমি 1 minus কৰিব লাগিব, so 11 minus 1 কি পাম আমি, 10D. So now A equal to, in place of A we have to put what is minus 3 plus 10 into D কিমান লিখিম আমি, 10 into 5/2, so 5/2 লিখিম আমি, 5/2 পাইছো আমি, 5/2 লিখিম দি ঠাই। So in place of D 5/2, so 5/2 we have to write, so in place of A we have to put minus 3, so minus 3, so 2 5s are 10, so now minus 3 plus 5 5s are 25. So 25 is greater, 25 downward, so sign the plus of the 25 minus 3 over 22 hobo, this is the answer. So আমি answer to কি পালো 22, so কোনটো অপচনত আছে 22, B আছে, so আমাৰ answer to ক'ত হ'ব, B 22, এইটো হ'ব correct answer. So 22 is given in which option, that is option B, so B22 is the correct option. So I hope all of you understood, সকলোৱে বুজি পাইছা। So আমি আজি ইয়াতে সামৰণি কৰিম। So today we have solved from the exercise question number 1 all the sub number, that is sub number 1 2 3 4 5, and from question number 2 also all the sub number we have solved, that is sub number 1 and sub number 2. So in my next class we'll continue from question number 3. So next class আমি again question number 3 ৰ পৰা continue কৰিম। So কিবা তোমালোকে বুজি যদি পোৱা নাই তেতিয়াহলে কমেন্ট বক্সত গৈ পেলাই কমেন্ট কৰিবা। If you need a re-explanation or if you have any question, please ask me in the comment box. So thank you.